जहां आपने लगन साइन, मून साइन, सन साइन सुना होगा, एक इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन होता है। वो कौन सा साइन है? क्योंकि हिसाब किताब भी उसी साइन का होता है और जिंदगी कैसी रहेगी उसी साइन से देखी जाती है। वो कौन सा है, आज इस पे करते हैं बात। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, और आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अक्सर मेरे मुंह से लगन या एसेंडेंट या मून साइन या सन साइन, इन तीनों साइंस का महल काफ़ी सारे लोगों को पता है। अक्सर तो लोग ज़्यादातर जो जानते हैं वो ये कि मेरा सन, मैं इस महीने में पैदा हूँ तो मेरा सन साइन ये है। बहुत कम लोगों को एसेंडेंट का भी पता होता है। एसेंडेंट उसे जो टाइम से बनता है, और मून साइन जहां आपका मून बैठा हो। ये तीन एसेंडेंट तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज आपको एक और एसेंडेंट की बताता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में बहुत कम सुना होगा आपने कि वो कौन सा एसेंडेंट है। आपने सुना एसेंडेंट, आपने सुना मून साइन, आपने सुना सन साइन। ये जो साइन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से जिंदगी का पता चलता है कि आगे आने वाले वक्त में जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्या हालात होंगे। जितना डेप्थ में ये बताता है शायद ही कोई और बताए। वो है जुपिटर का साइन। जहां जुपिटर बैठा होता है उसको भी साइन कहा जाता है, लगन कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि जुपिटर को भी एसेंडेंट माना जाता है और जुपिटर से भी चीज़ें देखी जाती हैं और बहुत डेप्थ में जाके देखी जाती हैं और बहुत सी चीज़ें बहुत एक्यूरेट जाके देखी जा सकती हैं। इसको अगर अब हम थोड़ा सा जोड़े कुरान के साथ तो आपको समझ में आएगा। एसेंडेंट जिसको हम जिस्म कहते हैं, यानी कि बॉडी, शरीर। मून साइन उसे कहते हैं कि हमारे इमोशंस, हमारा माइंड। मून साइन को कहा जाता है कि हमारा माइंड। हालांकि माइंड के बारे में आज साइंस भी बताने का असर है कि माइंड इंसान की बॉडी में किस जगह है, लेकिन मून का ताल्लुक माइंड से भी है, हमारे इमोशन से भी है। और सन साइन तो आप सब जानते हैं। सन साइन का जो लिया जाता है वो रूह से लिया जाता है, यानी आत्मा। रूह यानी आत्मा। अब ये तीन साइन तो हो गए। तो मून का साइन जो है जज्बात से है, लगन का ताल्लुक जिस्म, बॉडी से है, और सन साइन का ताल्लुक रूह यानी कि कनेक्शन से है। और जुपिटर जो सबसे ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा कि सन साइन को हम रूह कहते हैं और कुरान में रूह का ताल्लुक वाहिद से आया, जमा से नहीं, यानी कनेक्शन सबको एक ही जगह से मिल रहा है। मून साइन का मतलब इमोशंस, जज्बात, माइंड और बॉडी। आखिर कुरान में जिक्र जो सबसे ज्यादा है वो है नफ्स। हिसाब किताब तो नफ्स का होना है और वो जुपिटर को कहा जाता है, यानी कि जीव कारक, यानी कि जुपिटर नफ्स है। ना जिस्म का होना है, ना मून माइंड का होना है, ना रूह का होना है तो वो होना है नफ्स का, यानी कि जीव कारक का। अब आप देख लें, सन 2019 का अगर याद हो, 26 दिसंबर 2019 के बाद 6 प्लैनेट के इंजेक्शंस एक जगह सारे इकट्ठे थे। जुपिटर के घर में जुपिटर भी उधर था और आज जुपिटर अपने ही घर में है, जीव अपने ही घर में है, पाइसेस में और वाटर एलिमेंट में। जिंदगी की शुरुआत भी वाटर से हुई है। एक तरफ सैटर्न पीछे और अगले घर में राहु। जीव किस तरह परेशान है, यानी नफ्स किस तरह परेशान है। कहीं कोरोना से, कहीं जंग से, कहीं जुल्म से, कहीं जंगों से और कहीं सैलाब से। हमारे जैसे मुल्कों में सैलाब से परेशान है। यानी परेशान कौन है? नफ्स, जिसका हिसाब किताब। जुपिटर
بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کے چارٹ میں، چاہے آپ کا جو بھی اسینڈنٹ ہو، آپ کا جو بھی مون سائن ہو، آپ کا جو بھی سن سائن، جوپیٹر کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنے بینیفک پلانٹ یعنی کہ جتنے بھی پازیٹیو اور جتنے بھی ساتھ پلانٹ ہوتے ہیں، جوپیٹر اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ اور جوپیٹر نیسٹین پلانٹس راہو، کیتو، مارس، شمس یا سیٹرن، لیکن سیٹرن کو کیریئر بھی لیا جاتا ہے۔ جیو کا اگر تعلق سیٹرن سے ہو جائے نا، یعنی کیریئر بہت سٹرونگ ہوتا ہے آپ کا، بہت سٹرونگ۔ شمس کے ساتھ ہونا تو شائننگ بڑا ہوتا ہے، فیم بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ مرکری کے ساتھ بھی انٹیلیجنس، ذہانت، جیو۔ اب بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جوپیٹر جہاں بیٹھا ہوا ہے، جس گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جس زوڈک سائن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کون سا، وہ ایریس ہے، وہ ٹورس ہے، وہ جمنائے ہے، وہ ورگو ہے، وہ کیپریکون ہے، وہ ایکویریس ہے، وہ اسکارپیو ہے، بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ زوڈک سائن کا بھی ایک بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ان سب کا رول کہ جوپیٹر کیسا ہے۔ جوپیٹر 12 سال میں ایک زوڈکس پورا چکر کرتا ہے۔ جب اس کو دیکھا جاتا ہے چارٹ میں، تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جوپیٹر کتنی ڈگریز یہاں پہ کراس کر گیا، کتنا بقایا رہ گیا، اس سے پھر اگلا گھر جو ہوگا وہ جوپیٹر کا 12 سال وہ گنا جاتا ہے۔ ٹرانزٹ کو کچھ اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے جو کہ بہت ایکوریسی میں جا کر چیزیں ڈیفائن کرتا ہے اور چیزوں کو بتاتا ہے۔ اب جوپیٹر آپ کے زائچے میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کہ جوپیٹر آپ کے زائچے میں کن زوڈک سائن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس سے اگلے گھر میں کون ہے، اس سے پچھلے گھر میں کون ہے، اور اس سے ٹرائنگ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی سے آپ اپنی زندگی کا بہت اچھا ایک رول، آنے والی زندگی کا حساب کتاب بڑا اچھے طریقے سے لگا لیتے ہیں۔ کیونکہ تکلیف جو بھی ہونی ہے وہ تو نفس کو ہی ہونی ہے، کیونکہ فیل بھی نفس ہی کرتا ہے۔ اب قرآن میں کھلا لکھا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ جسم نے، کہیں نہیں لکھا ایموشنز نے، کہیں نہیں لکھا روح نے، صرف نفس نے۔ اب جب سے نفس جوپیٹر ادھر آیا ہے اور سیٹرن کی تیسری نظر پڑ رہی، اسے پچھلے گھر میں پہلے سیٹرن بیٹھا ہوا تھا، اب سیٹرن کی تیسری نظر پڑ رہی ہے، اگلے گھر میں راہو ہے، یعنی کہ جوپیٹر نفس بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ پاکستان کا دیکھیں، پاکستان کا 12واں گھر بنتا ہے جوپیٹر، پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا پوری طرح سے۔ یہ اور جب سے 2019 کے بعد سے کورونا سٹارٹ ہوا، پھر 23 کو جوپیٹر جو ہے وہ راہو کو کراس کرے گا، پھر جا کے آپ دیکھیں گے کہ اینڈ آف 2023 اور 24 کا سٹارٹ کہ نفس کو تھوڑا سا سکون آئے گا، تھوڑا ریلیف ملے گا۔ اپنے گھر میں ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جوپیٹر شرف کا بیٹھا ہوا ہے، جوپیٹر اپنے گھر کا بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی جوپیٹر اپنے گھر کے بیٹھا تو پوری دنیا ڈوب کے مر گئی، پاکستان میں وہ جنگ سے مر گیا، اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ تو نفس تو ہم خود ہیں، یعنی کہ میں خود، میں کیسا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا رول ہے، میرا ذائچہ میں میرا رول کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ جوپیٹر راہو کے ساتھ، کیتو کے ساتھ، یعنی کہ زندگی میں کوئی چیزیں ہوں گی۔ راہو کا تعلق ویسے فورن سے بھی ہوتا ہے، فورن ٹریولز بھی ہوتے ہیں۔ کیتو کاٹ ہے، یعنی کہ زندگی کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، کرم کا خاتمہ، زندگی کا خاتمہ۔ اب یہ 4 گھر بڑے امپورٹنٹ ہیں، سیگیٹیریس، کیپریکون، ایکویریس اور پائسس۔ یہ چاروں گھر 2 پلینٹس کو ملے ہیں، جوپیٹر اور سیٹرن کو، یعنی سیگیٹیریس کے بعد پائسس، پھر کیپریکون اور ایکویریس، یعنی فائر آ گیا، فائر کے بعد ارتھ آ گیا، ارتھ کے بعد ایئر آ گیا، ایئر کے بعد واٹر آ گیا۔
अब बड़े इंपॉर्टेंट, यानी कर्म दिए हैं सैटर्न को, लाभ भी दिया है सैटर्न को। डिवाइन हेल्प भी 9th हाउस और जुपिटर से ही है। कितनी डिवाइन हेल्प आपको मिलती है। और निजात, जिसे मुक्ति भी कहा जाता है, निजात का, अब निजात हमारे यहाँ पर उसमें जो निजात मिलती है, निजात जिंदगी, टाइम जो है वो इस तरह नहीं चलता, टाइम सीधा चलता है। क्यों कहा जाता है कि गया हुआ गुजरा वक्त दोबारा नहीं आता। अगर टाइम इस तरह घूम रहा होता तो फिर घूम के वही चीज आती। टाइम सीधा चलता है, जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, जो लम्हा गुजर गया वो वापस नहीं आता। तो टाइम ट्रैवल में जब चीजें चलेंगी तो वो एक अलग कहानी, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे यहाँ पे वो कहते हैं कि जी 7 जन्मों की कहानी, वो भी एक अलग कहानी है, वो टॉपिक नहीं है हमारा। लेकिन जुपिटर आपके जायचे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। वो किन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, कौन उससे आगे है, कौन उससे पीछे है, कौन उसके सामने है, कौन उसके ट्राइंग में है, और जुपिटर कैसा है आपका, किस जोडिक में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, कैसे रहेगी। तो पॉजिटिव प्लैनेट में मरकरी है, मून है, वीनस है, जुपिटर खुद है, सातरिंग प्लैनेट कहा जाता है। तो अब आपने अपने चार्ट्स में देखना है कि जुपिटर कैसा है। आने वाले वक्त जुपिटर के चार्ट को देखिए कैसा रहेगा आपके लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक को जारी रखेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है, और आपके अगर सवाल आएंगे तो उस पर जवाब भी देंगे और आगे इसको जारी रखेंगे। आप मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।